औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका फैसल अदरीस भट्ट। मैं लाहौर से ताल्लुक़ रखता हूँ और गुज़िश्ता 25 साल से शोबा सहाफ़त से मुंसलिक हूँ। मैं कुछ दिनों से ये देख रहा हूँ कि जनूबी पंजाब से एक ताल्लुक़ रखने वाले सहाफ़ी जिनका नाम रऊफ़ क्लासरा है, वो उमर शेख के तब्दील होने पे काफ़ी वावेला मचा रहे हैं और हक़ाइक़ से हट के लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं रऊफ़ क्लासरा साहब से ये पूछना चाहता हूँ कि उन्होंने बुनियादी तौर पे ये बात की है कि लाहौर का मीडिया, वो पहले सीसीपीओ तक रहते तो शायद मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करने की मुझे ज़रूरत ना पेश आती। उन्होंने बार बार अपनी वर्डिंग में ये यूज़ किया कि लाहौर का मीडिया जो है वो बिग गन्स हैं और वो ट्रांसफ़र पोस्टिंग नहीं करते थे। उमर शेख उनके कहने पे उनसे लाहौर के मीडिया के लोग जो हैं वो राब्ते करते थे कि उनको शेख उमर से मिलवा दिया जाए। फिर वो ये भी कहते हैं कि मैं लाहौर के जो लोग हैं साफ़ी हैं, उनके कहने पे जब ट्रांसफ़र पोस्टिंग नहीं होती थी तो उमर शेख ने इतने ताकतवर लोगों को अपना दुश्मन बना लिया था। हाउसिंग सोसाइटी को दुश्मन, हाउसिंग सोसाइटी के मालकान को दुश्मन बना लिया था, फलां को दुश्मन बना लिया था, कब्ज़ा ग्रुपों के ख़िलाफ़ थे, मंशा बम के ख़िलाफ़ थे, फलां के ख़िलाफ़ थे, फलां के ख़िलाफ़ थे। मैं और दूसरा बड़ी खूबसूरत रऊफ़ क्लासर साहब बात करते हैं। वो कहते हैं कि सीसीपीओ जो हैं उनको सीएम और प्राइम मिनिस्टर को ये गुमराह किया गया कि सीसीपीओ जो हैं वो हर वक्त जो है हर काम का क्रेडिट खुद लेते हैं और सीनियर अफसरान और वज़ीर आला और प्राइम मिनिस्टर को नहीं लेने देते। ये उनको मिसगाइड किया गया। इस पे मैं एक बात करना चाहता हूँ कि सीसीपीओ लाहौर जो हैं उन्होंने गुज़िश्ता 4 माह में कोई ऐसा काम किया है जिसका क्रेडिट ना सिर्फ कि उन्होंने ही अफसरान ने लेना था, डिसक्रेडिट जो है वो पूरी पुलिस फोर्स को ज़रूर हुआ है, जिसकी वजह से आईजी से लेके कांस्टेबल तक डिमोरलाइज हुए हैं और तमाम एसपी रैंक और डीएसपी और स्पाई रैंक तक इस कोशिश में वो रहे हैं कि वो किसी तरह उमर शेख की तैनाती के दौरान लाहौर से इधर तबादला करवा लें। नाज़रीन, मैं आपको इसकी बैकग्राउंड में लेके जाता हूँ। रऊफ़ क्लासरा साहब जो हैं वो बहुत पर्सनल हो गए हैं सीसीपीओ के हवाले से। मैं आपको पहले रऊफ़ क्लासरा पे बाद में बात करता हूँ। पहले मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि उमर शेख जो हैं वो पोस्ट कैसे हुए थे। मैं शहजाद अकबर साहब मशीर जो दाखिला हैं वो वज़ीर आज़म के एडवाइज़र हैं, उनके करीबी मतलब ताल्लुकात हैं डीजी एंटी करप्शन गौहर नफीस से। जब मरियम नवाज़ नैब में पेश होने गई तो मरियम नवाज़ को उधर पथराव हुआ और एहतजाज हुआ, लीगियों ने एहतजाज किया, तो शहजाद अकबर ने पैनिक होकर तो गौहर नफीस से पूछा कि यार कोई पुलिस अफसर ऐसा दें जिसको हम लाहौर में पोस्ट करें और वो नून लीगियों के खिलाफ कार्रवाई कर सके। जिस पे गौहर नफीस ने उमर शेख साहब को शहजाद अकबर साहब से मिलवा दिया। शहजाद अकबर साहब ने जब मिले तो उन्होंने कहा कि आपके पास हजूर कौन सी वो है अलादीन का चिराग कि आप लाहौर को बहुत अच्छा बना लेंगे। उन्होंने कहा सर मैं न्यूयॉर्क पुलिस बना दूंगा 3 महीने में, ये देखें ये कैसे काम करेंगे और नून लीग का कोई बंदा बाहर नहीं रहेगा और नून लीग के सारे बंदे अंदर होंगे और मैं इतने पर्चे दूंगा और आपको ये दुरुस्त हो जाएगा। उन्होंने कहा आपके पास अलादीन का चिराग कौन सा। उन्होंने कहा हजूर मेरे पास 1.5 साल रह गया मेरी नौकरी में, आप सीसीपी लाहौर उसको लगाते हैं जिसकी 5-6 साल नौकरी रहती है। वो सोचता है कि आपकी हुकूमत 2-3 साल बाद जाने वाली है, उसके बाद नून लीग की हुकूमत आएगी, नून लीग की हुकूमत आएगी तो हमने तो बतौर आईजी या एडिशनल आईजी पोस्टिंग लेनी है, तो हम नून लीग से इतना पर्सनल क्यों हो। मेरी 1.5 साल नौकरी रह गई और मैं 1.5 साल में आपकी हुकूमत रहेगी और मैं 1.5 साल में इनके खिलाफ सारी कार्रवाइयां करूंगा और रिटायरमेंट के बाद मुझे इनका डर भी कोई नहीं है, मैंने इधर रहने नहीं है, मैं कैनेडियन नेशनल हूं। रऊफ़ क्लासर साहब ये नहीं बताते कि उमर शेख साहब जो है वो कैनेडियन नेशनल भी हैं। रऊफ़ क्लासर साहब कहते हैं कि ओवरसीज जो हैं, अच्छा उसके बाद मैं उस पर रऊफ़ क्लासर पे बाद में बात करता हूँ। उमर शेख साहब को शहजाद अकबर साहब को ये बात बड़ी पसंद है, उन्होंने इमरान खान साहब से बात की। इमरान खान साहब ने भरपूर एतमाद का इजहार किया उमर शेख पे। उमर शेख पे इतना भरपूर एतमाद का इजहार किया, ना सिर्फ उन्होंने अचानक लाहौर आके सीएम सेक्रेटरीट में बैठ के इसको अनाउंस कर दिया सीसीपी लाहौर के लिए, बल्कि गवर्नर हाउस में एक मीटिंग के दौरान उन्होंने मौजूदा आईजी इनाम गनी को इस बात की तंबीह की कि उमर शेख के कामों में आपने मुदाखलत नहीं करनी। वो ऐसी एक मीटिंग थी कि उसमें चीफ मिनिस्टर भी थे, गवर्नर भी थे, आईजी भी थे, चीफ सेक्रेटरी भी थे, इमरान खान भी उसको चेयर कर रहे थे। उस मीटिंग में एक गुफ्तगू 15 मिनट गुफ्तगू उमर शेख साहब ने की जिसमें उन्होंने न्यूयॉर्क के दावे किए और 15 मिनट गुफ्तगू प्राइम मिनिस्टर साहब ने की। दरमियान में कोई अफसर, कोई वजीर आला, कोई सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव जो है वो बोलने की जुर्रत नहीं कर सका। इमरान खान के इस एतमाद को उमर शेख साहब ने किस तरह पैरों तले रौंदा। उमर शेख साहब ने जगह जगह कब्जे करवाए। उमर शेख साहब ने एक सॉफ्टवेयर कंपनी की खातून की जगह पे कब्जा करवाया, सचपाल गांव है आई थिंक सो,
اور دوسری بات، رؤف کلاسرا صاحب حقائق سے بہت ہٹ کے بات کرتے ہیں. رؤف کلاسرا صاحب کو یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ طاہر خورشید صاحب نے عمر شیخ صاحب کو نہیں بدلوایا. یہ انٹیلیجنس بیورو، اسپیشل برانچ اور انٹیلیجنس رپورٹس ہیں عمر شیخ صاحب کے حوالے سے. یہ رپورٹس ہیں کہ ڈاکٹر انوش جو ہیں ان کو ایس پی کینٹ سے کس وجہ سے تبدیل کیا گیا تھا. یہ رپورٹ میں تمام چیزیں لکھی گئی ہیں. رؤف کلاسرا صاحب یہ کہتے ہیں کہ مجھے باہر سے بہت اوورسیز کے میسج آ رہے تھے کہ عمر شیخ صاحب بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. میرا ان سے یہ سوال ہے کہ کون سا قبضہ گروپ ہے جس کے خلاف عمر شیخ نے کارروائی کی ہے. دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ وہ کون سا ایسا کارنامہ انہوں نے 4 ماہ میں انجام دیا ہے جس کا کریڈٹ افسران لینا چاہتے تھے اور وہ نہیں لینا دے رہے تھے اور وہ خود لے رہے تھے. وہ کون سا ایسا کام ہے جس سے پولیس پالیسنگ جو ہے وہ نیو یارک جیسی ہو رہی تھی. وہ کون سا ایسا کام ہے جس سے لا اینڈ آرڈر جو ہے وہ بہت مینٹین ہو رہا تھا. رؤف کلاسرا صاحب آپ کہتے ہیں کہ ابھی لاہور کے میڈیا پہ یہ چل رہا ہے کہ کرائم کا ریشو بہت اوپر چلا گیا تھا. اس بات پہ آپ ہنستے بھی ہیں. مجھے حیرت ہے آپ کی کہ آپ کے خیال میں یہ بات ہی کوئی نہیں ہے کرائم ریشو اوپر جانا. اور ایک بندہ کہہ رہا ہے چیخ کے کہہ رہا ہے کہ میں نیو یارک پولیس بنا دوں گا اور آپ کہہ رہے ہیں کہ کرائم ریشو اوپر جانا کوئی بات نہیں. آپ میرا خیال ہے ان سے آپ کا بیک گراؤنڈ جو ہے، آپ کا جو گاؤں ہے وہ ان سے بہت قریب ہے. آپ ویسے ہی ایک حصار میں گرفتار ہیں ان کے. ادروائز ان کی کوالٹی کے حوالے سے آپ کو کوئی بات کرنی نہیں چاہیے. یہ جتنی باتیں آپ کر رہے ہیں یہ آپ کی کریڈیبلٹی لوز ہو رہی ہے. آپ ایسے بندے کو دوست مت گردانے جو آپ کے لیے باعث شرم ہو. میرا یہ خیال ہے کہ عمر شیخ کی انٹیلیجنس رپورٹ میں لکھا گیا کہ وہ نشہ ور ادویات استعمال کرتا تھا. اس بات کو کہاں لے جاؤں میں؟ یہ بات آپ کو نہیں پتا. وہ لوگوں سے بدتمیزی کرتا تھا، یہ بات آپ کو نہیں پتا. یہ وہ لوگ، اس نے جو 10 کروڑ روپے کی کرپشن کی، یہ بات آپ کو نہیں پتا. وہ 1.5 سال اس کا رہ گیا تھا. وہ سوچ رہا تھا کہ جتنے پیسے ہاتھ آتے ہیں لے کے نکل جاؤں. عمران خان کے اعتماد کو جو ہے وہ ٹھیس پہنچا رہا تھا. اچھا، عمران خان اس پہ اتنے وہ کیے ہوئے تھے، ٹرسٹ کیے ہوئے تھے. اور جو طاہر خورشید ہیں جو پرنسپل سیکرٹری ٹو سی ایم ہیں، میرے تو وہ جاننے والے نہیں ہیں. آپ رؤف کلاسرا صاحب اتنی دیر سے ڈپارٹمنٹل رپورٹنگ کرتے ہیں، آپ کو یہ پتہ ہی نہیں ہے. آپ اتنی مطلب بائسڈ ہو گئے ہیں، اتنی آگے چلے گئے ہیں. آپ کبھی طاہر خورشید کو کہتے ہیں اس نے 10 کروڑ روپے لے لیا ہے، کبھی کہتے ہیں پتہ نہیں قبضہ گروپ نے 10 کروڑ روپے دے دیا ہے، کبھی کہتے ہیں ایس ایچ او نے پیسے دے دیے ہیں. خدا کا واسطہ ہے، پہلی بات یہ کہ اپنی آئندہ ویڈیو جو بنائیں نا اس میں تھوڑی ٹرمز اینڈ کنڈیشن پڑھ لیں پولیس کی. آپ کو قومی اسمبلی اور سینٹ کے علاوہ کسی چیز کی رپورٹنگ نہیں آتی. میرا یہ ذاتی طور پہ خیال ہے. اس میں سی سی پی او کا کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ لاہور میں ایس ایچ او تعینات کر سکے. یہ خالصتاً ڈی آئی جی آپریشن کا اختیار ہے. سی سی پی او نے کس کیپیسٹی میں یہ اختیار اپنے پاس لے لیا؟ یہ کرپشن کی ایک وجہ ہے. یہ بتائیں کہ آپ پرنسپل سیکرٹری ٹو سی ایم، وزیر اعلیٰ عمران خان، آئی بی، اسپیشل برانچ، آئی ایس آئی، ایم آئی، جن کی رپورٹوں کے بعد طاہر خورشید کی پوسٹنگ ہوئی ہوگی، جن کی رپورٹوں کے بعد محمود ڈوگر کی پوسٹنگ ہوئی ہوگی، جن کی کلیئرنس ملنے کے بعد، آپ کو پتہ نا گریڈ 19-20 کی جو پوسٹنگ ہوتی ہے وہ انٹیلیجنس ایجنسیز کی رپورٹس کے بعد ہوتی ہے. تو وہ سارے جھوٹ بول رہے ہیں ادارے. اور آپ کتنے ریزنیبل آدمی ہیں کہ آپ سچ کہہ رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ عمر شیخ جو ہے. خدا کا واسطہ، لاہور کا میڈیا بڑا ریزنیبل ہے. لاہور کے میڈیا نے کوئی کام نہیں کروانے. آپ لاہور کے میڈیا کو کرٹیسائز نہ کریں اور ان جاہلوں کا نام ضرور بتائیں جنہوں نے آپ کو ریکویسٹ کی کرائم رپورٹرز نے کہ آپ انہیں عمر شیخ صاحب سے ملوا دیں، اور آپ نے ہنس کے کہا کہ نہیں میں کہاں ملوا سکتا ہوں. آپ ڈکٹیشن دیتے تھے عمر شیخ کو اور عمر شیخ کراتا تھا قبضے. کیا آپ اتنے بائسڈ ہو گئے ہیں؟ کیا آپ اس میں کوئی حصے دار تھے؟ اس قدر آگے چلے گئے ہیں، اپنی ساکھ بھی تباہ کر رہے ہیں. مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی. اور تیسری بات یہ ہے کہ لاہور کے میڈیا کی بگ گنز جو ہیں وہ بگ گنز ہیں یا نہیں ہیں. وہ سارا میڈیا جو ہے، آپ بھی میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں، وہ سارے جو ہیں میرٹ پہ چلنے والے لوگ ہیں. اور مجھے ویسے اس جاہل آدمی کا نام ضرور بتائیے اپنی ویڈیو میں جو عمر شیخ صاحب سے ملنا چاہتا تھا، ایسے اب نارمل آدمی سے، اس کا نام ضرور بتائیے. اور ویسے اگر جنہوں نے آپ سے رابطے کیے کہ ہماری ملاقات کرا دیں، ہمیں مل دیں، اور ان کے بھی ای میلز دکھائیے جو ان کی تعریفیں کرتے تھے کہ یہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. آپ صرف ہوا میں باتیں نہ کریں. آپ اس طرح کی باتیں اس لیے کرنا نقصان دہ ہے کہ آپ کی کریڈیبلٹی خراب ہو رہی ہے. آپ جنوبی پنجاب کا اگر عمر شیخ تھا اور آپ کا اس سے تعلق تھا، آپ اس سے ای میل اور میسجز کے ذریعے کام کروا رہے تھے، تو یہ نیا جو سی سی پی او ہے اس سے بھی ای میل اور میسجز کے ذریعے کروا لیں. آپ رونے کیوں لگ گئے ہیں؟
मुझे यही नहीं समझ आ रही, आप कहाँ से चले, कैसा आपका सफर था। आप इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट थे, मैं इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म को बहुत पसंद करता हूँ, मैं खुद इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करना चाहता हूँ। आप मुझे ये सारी बात बता दें कि उमर शेख ने 4 माह में कौन सा क्रेडिट वाला काम किया है जिसको आप इतना डिफेंड कर रहे हैं। और उमर शेख की जो रिपोर्ट्स हैं, अगर आपको चाहिए होंगी तो मैं दोबारा वीडियो दिखा के वो रिपोर्ट्स जो हैं वो ऑन एयर कर दूंगा। आप ज़बानी इल्ज़ाम लगा रहे हैं ना कि फलां ने 8 करोड़ रुपया लिया है, फलां ने 10 करोड़ रुपया लिया है, फलां 25 करोड़ रुपया ले गया। मेरे पास सबूत है। आपको पता है जो आईजी ऑफिस में इंक्वायरी हो रही है डॉक्टर अनोश की, वो कितने पैसे लिए गए उस कब्जे के। वो एक सॉफ्टवेयर हाउस की मालका की जमीन सचपाल गांव पे जो कब्जा कराया गया उसके कितने पैसे हुए हैं। आपको पता है कि ये नून लीग के जो लोग हैं, जो कब्जा ग्रुप हैं, उनके पास उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं होती थी? क्योंकि अंडरहैंड पैसे लिए गए। और जब शेख उमर साहब जो कैनेडियन हैं उन पे ये भी इल्जाम आयद हुआ है कि वो मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं, वो पैसे कनाडा भिजवा रहे हैं। तो खुदा का वास्ता आप इस तरह क्रिटिसाइज ना करें, आप बाइस ना हो, आप बड़े सुकून से आराम से तमाम हकायक को देखें और फिर इल्जाम आयद करें। मेरा नहीं ख्याल कि आपको इस तरह करना चाहिए और सीनियर ब्यूरोक्रेट्स और पुलिस अफसर्स पे इल्जाम की भरमार कर देनी चाहिए कि फलां इतने पैसे ले गया, फलां इतने पैसे ले गया। इसमें लगता है कि आपके कोई जाती इंटरेस्ट इन्वॉल्व हैं जिसकी वजह से आप ये सब कर रहे हैं। नाज़रीन, मैं रऊफ क्लासा साहब के जवाब का इंतज़ार करूंगा और मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि किसी भी सहाफ़ी को इस हद तक पर्सनल नहीं होना चाहिए। ये एटिकेट्स एथिक्स की खिलाफ वर्जी है। हमारा काम डिक्टेशन देना नहीं है, हम जज नहीं है। हम मीडिया मेंबर हैं, मीडिया पर्सन हैं, हम निशानदेही ज़रूर कर सकते हैं, हम पर्सनल नहीं हो सकते। मेरा ख्याल है कि वो बाइस्ड हो गए हैं रऊफ क्लासा साहब। नाज़रीन, मुझे इजाज़त दीजिए, मैं अगली वीडियो में दोबारा आपकी खिदमत में और हकाइक लेके हाजिर होऊंगा। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़।